Tamam, bir. Bosser ya, we already open. We start from zero before now. We going to let's be Tamam. continuous, tamam lah. Wah, dan juga ini pengalaman gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Koto Gul Family. Hayat Ne? Gul Koto Family. Anak kita. Anak kita, Evan, Uyan, Uyu. Uyu, Uyar. Uyan, Uyu, Uyor. Uyur. Tamam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel again, teman-teman. Selamat datang di channel kita. Kembali lagi dengan gua, Sandi Rumesa. Gumesa. Ladies and gentlemen, three, two, one. Oke, hari ini kita mau buat video terkait bagaimana ataupun langkah-langkah nikah resmi di Turki untuk saya warga Indonesia dan istri saya warga negara Turki. Jadi kita mau buat video langkah-langkahnya nih gimana nih teman-teman, dokumen apa nih? Do you still remember? Yeah, I remember, of course. We still remember about our how to kalabalık to make this document, right? Evet. Ya, jadi itu yang pertama guys. Dokumen yang perlu kita persiapkan itu adalah ada NA1 sampai dengan NA5. Ini ngurusnya gampang banget. Kalian cuman tinggal ke KUA saja, minta surat ini ke KUA. Tapi jangan lupa minta dokumen calon istri ataupun calon suami kalian yang orang Turki itu minta kimlik kimlik and nüfus müdürlüğü. Evet. Family card, right? Evet. Senin baba burada, senin anne burada, senin Nüfus kayıt örneği. nüfus Nüfus kayıt örneği. kayıt örneği. Bu NI 5, 6, 7 you said? Yes, evet. Bu woman and man same, right? Same, ya. Hmm. Mau laki-laki mau perempuan itu sama saja dokumennya, guys. Tapi jangan lupa minta ke pasangan kalian itu kimliknya dia, kimlik kedua orang tuanya, dan nüfus müdürlüğünya juga. Nih? Nüfus kayıt örneği. Yes, kait onil. Cok ya. Ya, jangan lupa minta surat itu karena dibutuhkan untuk petugas petugas KUA-nya membutuhkan data pasangan dan data keluarga pasangan seperti itu teman-teman. Jadi NA1, NA2, NA3, NA4 dan NA5-nya sudah selesai kalian buat, jangan lupa buat SKCK internasional. Buatnya di mana? Buatnya di Mabes Polri. Ya, kalian bisa Google lah cara buatnya, itu gampang banget. Oke, semuanya udah. Apakah kita butuh visa? Visa sama sekali tidak, guys. Bu about people sayang. Yeah, it's up to you. Yeah, we calculate everything we making inside the 1 month. Yes. I mean, or resmi nikah we making inside the 1 month. That's why for us don't need visa. Çünkü Yes. quickly we take it. Ya, ikamet. betul sekali. Jadi, kalau dari gua pribadi, visa itu tergantung masing-masing. Kenapa? Karena dalam 30 hari kita bisa menyelesaikan pernikahan di Turki. Dan setelah menyelesaikan pernikahan di Turki, kalian harus mengurus izin tinggal keluarga. Itu ngurusnya gampang. Yang penting buku nikahnya, karena selesai nikah hari ini, buku nikahnya langsung dapat teman-teman. Butuh. Let me say to you, why people thinking visa, I think, because ikamet not coming quickly, yeah. When we go there giving our nikah thing, we wanna getting ikamet, but not coming card. Dia sorun değil, but they Yeah, giving- sorun değil. Maybe people don't know this, that's why they Yeah. wanna take it visa. Yeah. No problem. First day when you start to apply your document for ikamet, tamam, after that bitti, no problem. Yes, If they're your visa bitti, tourist visa bitti, no problem for there. Yes, that's correct. Karena ini pengalaman,
Gua udah pergi ke embassy-nya Turki di Jakarta Pusat. Gua masih ingat, gua pergi ke embassy-nya. Gua menanyakan, malah tahu nggak kalian? Gua sampai di gerbangnya embassy Turki, ke dubesnya Turki. Gua diusir sama security-nya. Ngapain urusan nikah nggak ada hubungannya sama konsulat ataupun kedubes Turki ya yang ada di Jakarta itu. Jangan buang waktu kalian untuk pergi ke sana. Yang ada kalian diusir nanti. Dan tamam guys, jadi karena gua kepengen mastiin, gua telepon embassy bilang, "Mas, nikah di Turki itu tidak butuh visa," kata mereka. Ya, tidak butuh visa, cukup visa turis saja. Nih gue ingetin lagi, visa turis saja. Kalau kalian nggak percaya sama omongan gue, kalian bisa telepon. Ya, kenapa? Karena urusan menikah itu sebentar. Tapi nih kalau kalian khawatir, kalian masih parnoan nih, biasanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu nih rada-rada parno nih, rata-rata parno sama urusan pernikahan. Takut beginilah, nanti di bandara ditanyain lah, nanti di ini ditanyain lah. Mereka khawatir seperti itu. Jadi ya silahkan kalian mau buat visa 3 bulan kek, setahun kek, silahkan. Tapi gua saranin itu tidak perlu. Dari gua pribadi dan dari embassy Turki, itu tidak perlu. Urusannya gampang. Yang penting kalian lakuin dengan benar. Begitu ya teman-teman. NA 1-5-nya selesai, SKCK-nya udah selesai, visa tidak butuh, cukup visa turis. Visa turis itu tidak butuh pengurusan apapun, cukup bawa paspor. Jangan lupa paspor. Jangan lupa paspor, oke? Dan sebelum kalian keberangkatan, minimal 1 minggu sebelum keberangkatan, kalian udah kontak KBRI Ankara ataupun KJRI Ankara untuk rendezvous, teman-teman. Untuk rendezvous, bahwasanya kalian akan mengurus dokumen pernikahan. Harus rendezvous, tidak bisa langsung ke sana, teman-teman. Tidak bisa langsung ke kantornya, harus rendezvous. Nah, setelah itu kita ngapain? But KBRI Istanbul or Ankara, they should take care about their city, which one take care. Yes, betul. Çünkü we live in Düzce, actually we close to Istanbul, çok close to, but Istanbul not giving to us, they sending to us Ankara. Ini pengalaman pribadi kita. Kami kira awalnya kita pergi ke KJRI Istanbul, guys. Sesampai di sana, waktu kita rendezvous, sebelum kita sampai ke sana, waktu rendezvous, petugasnya ngubungi, "Mas, bukan KJRI Ankara, bukan KJRI Istanbul, masnya harus komunikasi ke KBRI Ankara." Jadi kita rendezvous lagi ke KBRI Ankara. Jadi begitu teman-teman ya, pastiin kalian domisili calon istri ataupun calon suami kalian kotanya asal mana, dan kalian pastiin, misal kalau kita kan kota Düzce, nah kota Düzce urusannya KBRI Ankara. Nah, kalau Istanbul itu KJRI Istanbul. Biasanya yang Istanbul tuh di KJRI Istanbul urusannya. Urusannya sama persis, tidak ada bedanya. Nah, setelah itu sesudah kalian rendezvous dan kalian janji temu sama KBRI Ankara, kalian bawa dokumen yang tadi. Kalau dokumen NA1, SKCK, internasional, KK kalian, KTP kalian, paspor kalian, ya semua ini kalian serahkan ke KBRI. Nanti KBRI kasih rekomendasi surat menikah. Nah, surat rekomendasi menikah ini sudah dalam bahasa Turki yang dibuat oleh KBRI Ankara ataupun KBRI Ankara, begitu teman-teman. Dan surat inilah yang nantinya diapostil ke pemerintahan Turki. Ne diyor ne? Apostil? Unuttum mu? Ben var. Let me check. Apostil, we saying apostil too. Evet ama Dışişleri Bakanlığı we gone. ne diyor? Dışişleri Bakanlığı we went there, that right? Kaymakamlık. We're not making that, but we Valilik. making Ankara Dışişleri Bakanlığı. And KBRI saying to where you should go. Yes, that's correct. Jadi kalian setelah dapat dokumen ini, kalian tanyain sama petugas KBRI Ankara ataupun KJRI Istanbul,
Mas atau Mbak ataupun Ibu, di mana kami mau apostil dokumen ini. Ne kadar Bu? Unuttum ya. 500 lira for apostle we pay. 500 lira. Around this. 500 lira. 500 lira itu kisaran 200.000 lah teman-teman. And if man Yes. will come, Indonesian man should take care about Evet, soyism. Evet, güzel. Thank you sayang. Jadi buat kalian nih kalau We get misal, problem. yes, We ini- get big problem about yes, this. yes. Ini pengalaman pribadi teman-teman. Kita selesai urusan ini, gua balik ke kota Dusce. Antara kota Dusce dengan Ankara itu sekitar 3 jam ya. Ingat nih, ini gua sharing nih, gua cerita nih teman-teman. 3 jam. Urusan ini udah selesai. Semua dokumen udah kita bagus-bagusin ya kan. Kita serahin lah ke petugas merit Nikah. nikah nih Nikah dairesi. nikah dairesi Avlendirme, Evlendirme Yes. dairesi same. kantor nikahnya KUA Turki guys ya, versi Turkinya. Kita serahin dokumen, mereka nggak terima. Tahu kenapa? Karena kita orang Indonesia ini guys, kalian note ya, kita orang Indonesia ini gak ada nama keluarga Soyadi dalam bahasa Turki. We don't have Soyadi. Kalian remember ini. Kalau urusannya perempuan, oke, no problems. Tapi kalau buat laki-laki, nama kita itu wajib dipisah. Ya, wajib dipisah. Siapa yang memisah? KBRI Ankara ataupun KJRI. Jadi, sewaktu kalian ngurus dokumen pernikahan nanti, kalau kalian laki-laki, sekalian minta sama petugasnya, Bu, saya juga minta pemisah nama, dokumen pemisah nama. Jadi 2 dokumen inilah yang dibutuhkan nanti di Avlendim Evlendirme dairesi. iya, dairesi. Paham kalian sampai sini teman-teman? Jangan lupa buat yang laki-laki pisah namanya. Yang mana nanti nama ini jadi nama keluarga kita. Ya, Rumeisa di KTP-nya dulu namanya di Kimliknya itu Rumeisa Gul. Sekarang menjadi Rumeisa Muhammad. Kenapa? Karena nama belakang gua adalah Sandi Fazri Muhammad. Jadi Muhammad ini menjadi nama keluarga kita. Nama saya Yeah. Rumeisa Muhammad, Eliasa Duha Muhammad. Ya, Eliasa Duha Muhammad. Begitu teman-teman. Selesai semua dokumen ini, 2 dokumen ini pemisah nama sama surat rekomendasi menikah dari KBRI ataupun KJRI Ankara. Kalian apostil lah, kalian tanyain itu, gimana Bu ini apostilnya nanti Bu, nanti mereka arahin. Oke, sudah diapostil ini kita ngapain lagi? Jangan lupa paspor diterjemahkan ke bahasa Turki dan diapostil Noter. notaris. Jangan lupa notaris dan terjemahan tersumpah. Tanyain juga sama petugas KBRI di mana nih daerahnya untuk buat terjemahan ini gitu. Kalian tanyain. Di setiap kota ada, notaris ada. Tanyain sama calon suami ataupun calon istri kalian. Gampang ngurusinnya. Demi Allah kami ngurusinnya 1 hari selesai. Jebret. Ya, karena ngurusnya sederhana, gampang banget teman-teman. Jadi jangan sampai salah alurnya. Alurnya di Indonesia dulu NA1 sampai dengan NA5 dan juga SKCK. Setelah itu ke KBRI ataupun ke KJRI serahin NA1 sampai dengan NA5-nya. Setelah itu dapat surat rekomendasi, jangan lupa juga minta pemisah nama. Setelah itu diapostil dan setelah itu paspor kalian diterjemahkan ke bahasa Turki dan diapostil oleh notaris tersumpah. Dan setelah itu ngapain lagi Bang Sadi? Ne demek fotoğraf? Biometric photograph. Setelah itu cek kesehatan. Healthy document. Yes, healthy document. Jangan lupa healthy document. Blood test. Blood test. Başka? Yuk. Bu kadar. Bu kadar. Jadi berapa dokumen? Semuanya? Ya evlendirme dairesi giving. We sharing about ourselves. But another evlendirme dairesi can want another something bu changing. Or like our story. Ours not accept but another can accept maybe. Yes, maybe. Çünkü they're actually texting adı soyadı name surname together but ours one name space surname. Yes.
evlendirme dairesi changing about this, especially in Istanbul more easier çünkü international married have too much there. Yes. Being more easier. In my Yes. city not too much. That's why they make a more detail. Yes, because they worried maybe we are Yeah. bad guy or something, immigrant. Worried about this actually. Ya, khawatir. And some document cannot change after they give Yeah. it. That's why they make a more detail. Betul If sekali. woman no problem, çok problem yok. But Yes. I marry with Indonesian man or another countryman if I marry, they make it detail about Yes, this. that's the first reason, alasan paling utama karena laki-laki itu akan menjadi namanya, akan menjadi nama keluarga, makanya petugas itu khawatir. Ini benar nggak nama Soyadinya Sandi Fazri Muhammad ini adalah Muhammad, jadi dibutuhkanlah dokumennya. Kalau perempuan itu nanti, misal nih saya perempuan, calon suami saya orang Turki, nah saya akan memakai Soyadi suami saya, jadi nggak perlu surat pemisah nama teman-teman, seperti itu. Ya, jadi sudah dapat kita beberapa dokumen, semua dokumennya apa saja, surat dari KBRI, pemisah nama, paspor yang udah diterjemahkan, medical check up, cek darah. Nah, inilah yang akan kita serahkan ke Evlandin Dairesi. Yes, Evlandin Dairesi. Evlendim dairesi. Evlendim, I get married. Evlendirme dairesi. Tamam, o zaman Ama evet. bu let me add something about sehat. Sehat. Healthy document about I don't know in about another city, but all of city have this. You can make a private hospital too, paying and making, Yes. or have a government government hospital for international people coming from another country people. We making that, Ya. but this your choosing which Ya. one you wanna make. Kalian mau ke rumah sakit pemerintah atau mau ke rumah sakit swasta, silahkan. Private Yeah. hospital silahkan. Biayanya sekitar 2,000 teman, 1,000 lira. Ne? Medical blood checking or We something. just make a blood check. I don't know, medical check. All of hospital changing. You know, çünkü another city can be more expensive. Ya, You setiap can changing. Betul, bilmiyorum, setiap kota prices. harganya berbeda-beda teman-teman. Iya. Pastinya ya, yang You just paying for blood test çünkü. yes, evet. Pastinya ya begitu ya teman-teman alurnya. Setelah kalian serahkan ke Evlanderi, Erdezeri, KUA Turki ya, let's say KUA Turki. Oke, setelah kalian serahkan ke KUA Turki, nanti dari mereka akan memberikan jadwal pernikahan. Dan enaknya nikah di Turki ini, kita dikasih gratis gedung buat menikah teman-teman. Kalian bisa lihat di video gua ada tuh video sebelumnya. We not paying anything right for giving our document to KUA Turki. We don't paying anything right. We paying. We just paying translator and notaris. That's all. Hayır, nikah paying. too. Nikah paying too. Evet. Nikah dah? I don't remember, but for nikah book we paying. Ya. Changing Oh, this price. All of 1,000 for one book. yeah, I remember. Yeah, all of city changing about this too, nikah dairesi. I think. I'm not really sure, but like a weekday, weekend, time changing too. We make it basic day, weekday, Yes. any hours what they giving. We make it Yes. like that, being price small like that. Yes. But if you choosing like a, we make it in salon, they coming there, price being higher, changing price. In internet have a price basic about this. Ya, you But can find. another city changing about this two price too, I think. Oke. Tamam. Ya. Intinya persiapkan juga lah budget kalian ya teman-teman. Tapi tidak sampai 5 jutaan, 10 jutaan nggak sampai. Iya. Percayalah omongan gua. Karena semua urusan perdokumentasian itu yang perlu dibayar adalah terjemahan, oke? Notaris, apostil, terus medical check up, ya, medical check up sama blood test, cek darah, tuh yang perlu dibayar, sama di KUA Turkinya nanti untuk mencetak buku nikah dan juga dokumentasi foto-foto, demah, fotografi paying too.
Dan itu pun soft file-nya gratis. Yang perlu kalian bayar cuman biaya cetaknya. Berapa foto yang kalian pilih, bayarlah per cetaknya gitu teman-teman. Semuanya dipermudah kalau kalian paham urusannya, kalau kalian paham tata caranya. Ya, seperti itu teman-teman. Dan setelah dapat jadwal, ya kita laksanakanlah pernikahannya di gedung tersebut. Itu free, tidak perlu bayar gedung. Nih salon we not paying teman. Yeah. Salon free. This is pemerintahan Turki yang sediain. Jadi setiap KUA Turki itu punya ruangan pernikahannya teman-teman. Seperti yang ada di video ini. Eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Teşekkür ediyorum. Okay. Evet, şimdi sıra sende. Sen bir Fazıl Muhammed, Rümeysa Gül'ü hiçbir etki ve baskı altında kalmadan kendi özgür iradenizle eş olarak kabul ettiniz mi? Now, Sandy, do you accept Mesa to be your wife with your free? Evet. Evet, değerli şahitlerimiz bu evliliğe şahit misiniz? Evet. Şahit. Quick nikah. Ya. Evet, go just Go. like that. Yes. Quick Foto-foto, nikah. nyeter buka ada. For everybody around 1 hour they giving. Ya. 1 hour, everybody 1 hour. Every couples actually 1 hour. Ya, satu jam setengah ataupun 2 jam paling lama lah 2 jam seperti itu teman-teman. Tidak ada hidangan, hanya peresmiannya saja. Anggap saja seperti nih akad. In Indonesia we say in jami we do akad. Ku terima aja bla 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 ya terbuka ada. Tapi di Turki ini resmi teman-teman. Itu kalian sudah sah menikah di gedung itu Not sudah sah. together. Ya. Resmi and dini not together. Yes. Yeah. When he come first day, first week we make it or dini nikah. Ya, di But nikah. resmi nikah sonra. Evet. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kıyacağımız nikahın ve yapmış olduğumuz tövbe istiğfarının mübarek Ramazan'a girerken canı gönülden bir dahi buyurun ki kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Evliler de bu arada nikah tazelemesi olacak. Nikah duamıza giriyoruz. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, hari itu juga kalian bakalan dapat dokumen buku nikah. Nah, sudah dapat buku nikah, kalian ngapain? Ya daftar. Daftar apa, Bang? Daftar izin tinggal menikah. Ini dia married permission lah. Aile ikamet. Ya, Keluarga aile. ikamet. Aile ikamet. Jadi kalian dapat kartu pengenal ikamet. Warna pink dia ikametnya. Nah, itu ngurusnya 1 hari juga. Hanya apply dokumen 1 days, right? We apply dokumen We online. just make it nikah and another day, next day we make it go. We Yeah. finish a document and go to making. Bu çok easy. Easy. Serius Çünkü teman-teman. on internet you making your document Yes, first. online, yes, Finish apply. it, just print this Hmm. photo. Another thing, your nikah book. And then we going Nikah to book. Yok, Yes. evet, nikah book. From E-Devlet for Turkish, from E-Devlet you print something, nüfus kayıt, something like that. Just go and easy giving document. yes. But I don't know in my city kalabalık or theirs I don't know. Ya, setiap In- kota beda-beda ya. İndüzce o kalabalık but I'm seeing in TikTok always İstanbul çok kalabalık sometimes. Evet, İndüzce o kalabalık. Yeah. We just go although right now where we go they know us. Yes. They especially to Sandy they know. Yes. Çünkü Indonesia man just two İndüzce. Yes. In Indonesia cuma 2 laki-laki orang Indonesia, guys. Evet. Woman var but Ya, woman çok var actually. 2 men have just. Yes. That's why they know Sandy. Ya, gue akrab banget malah sama si Abi itu. Ya, jadi selesai menikah, dapat buku nikah, malamnya kita apply FDFLAT. Setelah apply FDFLAT, dapatlah itu formulirnya kita print. Besoknya kita pergi ke kantor imigrasinya Turki, pencatatan sipilnya teman-teman. Nih
adinne office ne I do. Mudurlugu. Değil mi? Mudurlugu. Neydi kız? Unuttum ya. Ben de. Ya, pokoknya pencatatan sipil Dukcapilnya Persi Turki, teman-teman. Neydi oranın ismi be? Ya, boswer ya. I will give thanksing for you guys. Don't worry. Ya, setelah itu kita serahin dokumen itu. Tunggu deh seminggu deh mah, 1 week tuh mah, one month. We apply and I'm asking to them what will happen next. Çünkü 1 week just because of we get problem with the surname ya. We just have a 1 week around his visa will done. I'm asking to them what we should do getting visa. Ne zaman will come? 1 month or Yeah, long 1 time. month. Long time not coming your. Ya, 1 month 1 week around. Yeah, but they not make a problem. They said from system we can see Ya. we apply document. But Yes. first time like that. For second, not like that. Second coming in 1 week. Yes, evet. Just for first one like that. Yes, jadi teman-teman sudah serahkan dan itu kalian sudah dapat izin tinggal secara cuman Kimliknya aja yang belum dapat. Hari itu kalian sudah dapat izin tinggal, tapi Kimliknya belum jadi. Kimliknya bisa jadi itu sebulan. Ya waktu itu gua 1 bulan 1 minggu baru datang ke rumah. Mereka yang kirim ke rumah kita. Dan jangan khawatir urusan polisi karena di sistem mereka udah terintegrasi teman-teman. Jadi nama kita sudah tercatat di dalam sistemnya mereka. Seperti itu teman-teman. Ya begitulah journey-nya. Urus di Indonesia NA1 sampai dengan NA5 beserta SKCK internasional. Setelah itu ngapain? Buat rendezvous di KBRI, KJRI. Setelah itu ngapain ya? Ketemuan di KBRI, meeting dengan petugas KBRI, serahkanlah dokumen NA1, NA2, NA3, NA4 dan NA5-nya. Dan jangan lupa buat nama pemisah nama kalau kalian adalah laki-laki. Setelah itu 2 dokumen ini diapostil lah di kepemerintahan Turki. Setelah itu ngapain ya kalian? Jangan lupa paspornya diterjemahkan juga. Lalu diapostil sama notarisnya juga yang tersumpah pastinya. What do you want to say? I just wanna give comment like that. This is just my opinion. I think but women from which country should marry there. Der. Like I'm from Turkey, you marry there. If I'm from Indonesia, you coming there to marry. Oh, Like you Turkish. only My men. idea like that. Men should go Men should go to women for to marry. Tamam. More safe. I feel this just my feeling, opinion. Kalau kalian perempuan yang menikahlah di negara asal kalian, seperti itu saran dari Rumaisa teman-teman. Ya, entah apapun lah tujuan kalian, mau menikah dimanapun kalian, kalau kalian butuh bantuan, kita siap membantu. We can help them if they want help, Yeah. asking help. Yeah. Cuma kami siap membantu. Alhamdulillah kami sudah banyak. How many people we already helped before? Have I so don't many remember. actually, right? Yes. About everything, before not like that, but now start the Indonesian woman texting to me Yes. too about something, Yeah. just for talking. I'm open for this. We can Yes. talk for everything. Yes. Jadi buat Don't teman-teman, feel alone in here. yes. Jadi buat teman-teman yang butuh informasi cara kepengurusan, cara pembuatan dokumen apapun, kami siap bantu. Jangan khawatir, tidak perlu bayar-bayar. Kita siap bantu teman-teman. Kalian cukup DM kita di TikTok kita ataupun di Instagram kita teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga segala urusan kalian dipermudah, segala urusan kalian juga dipermudah. Yang lagi LDR, semangat hubungannya. Yang lagi menjalani hubungan dengan orang Turki, semangat ya. Karakter setiap orang itu berbeda-beda, tergantung bagaimana kita menyikapinya dengan pasangan kita pastinya teman-teman. Oke, segitu dulu untuk dokumen persyaratan pernikahan dan step-step yang telah kita sampaikan. Jika kalian punya pertanyaan, drop di kolom komentar. Oke, kalau gitu kita pamit. Hadi görüşürüz. Goodbye. Bye.
Hadi görüşürüz. Goodbye. Hadi görüşürüz. Rasain lu. Al sana. Ladies and gentlemen,